Assalamu alaikum wa rahmatullah. Peace and blessings be upon you. Today's video is about saying. आज का वीडियो होने वाला है कहने के बारे में, बोलने के बारे में. चले सीखते हैं. आप क्या कह रहे हैं? What are you saying? شو تقول? شو تقول? شو means क्या? تقول मतलब आप कह रहे हैं. شو تقول? شو means what? تقول you are saying what you are saying. شو تقول? मैं कुछ नहीं कह रहा. I'm not saying anything. Or I'm not saying nothing. ما أقول شيء. ما أقول. I'm not saying شيء. Anything. ما أقول. मैं नहीं कह रहा. شيء. कुछ भी. मैं कुछ भी नहीं कह रहा इसका मतलब है. मैं क्या कहूँ? What shall I say? Or what should I say? Or what will I say? All these means شو بقول. شو what? بقول. Shall I say? Should I say? May I say? Will I say? شو بقول. شو मतलब क्या? बगूल मैं कहूँ. मैं क्या कहूँ? मैं क्या बोलूँ? क्या बताऊँ? कहो say. It's an order. यह सीगा अमर है, यानी ऑर्डर दिया जा रहा है, हुक्म दिया जा रहा है कि बोलो. गूल गूल गूल. मत कहो, मत बोलो. Don't say. لا تقول. لا تقول. لا تقول. नहीं تقول बोलो. नहीं बोलो. لا no. تقول say. You don't say. لا تقول. لا means no. تقول you say. Not you say means you don't say. वो क्या कह रहा है? या ये क्या कह रहा है? What is he saying? He could be closer or far. So what is he saying? شو يقول? شو means what? يقول means saying. He is saying. شو मतलब क्या? يقول वो कह रहा है. شو يقول वो क्या कह रहा है? वो कुछ नहीं कह रहा. He's not saying anything or he's saying nothing. ما يقول شيء. ما يقول شيء. ما يقول. He's not saying شيء anything. ما يقول वो नहीं कह रहा شيء कुछ भी. वो कुछ भी नहीं कह रहा. कुछ भी कहो. Say anything. قول أي شيء. قول बोलो. أي شيء कुछ भी. कुछ भी. أي شيء कुछ भी. قول बोलो कहो أي شيء कुछ भी. कुछ भी बोलो कुछ भी कहो. قول say أي شيء anything. أي شيء anything. मैं कहना चाहता हूँ. I want to say. أريد أقول. أريد I want to. أقول say. उरीद मतलब मैं चाहता हूँ. अगूल कहना चाहता हूँ. उरीद को अभी भी कहते हैं. अभी मतलब मुझे चाहिए. कतरी डायलेक्ट में कहा जाता है आमतौर पर. कतर में अभी means I want also. This is another way to say it. It's mostly used in Qatar. أبغي also means I want. अबगी मतलब भी मुझे चाहिए, मैं चाहता हूँ. अबा means I want also. It's mostly used in UAE. अबा मतलब मुझे चाहिए, ये आमतौर पर इमारात में इस्तेमाल होता है. बिद्दी मुझे चाहिए, ये आमतौर पर
شامی لوگ سوریا لبنان فلسطین کے لوگ استعمال کرتے ہیں. بدی also means I want. It's mostly used by the Levantan Arabs, the Syrian, Palestinian, Lebanese, Jordanian. There's a fifth word which is abgha. Abgha also means I want. So learn whatever your people say in your land, understand, and start saying it. اور سیکھیں جو آپ جہاں پر بھی زیر پذیر ہیں وہاں لوگ کون سی زبان استعمال کر رہے ہیں اسے سیکھیں اور بولنا شروع کریں.